Hančer odlazi da popriča sa sinem u njenoj sobi. Sinem plače govoreći Hančer da i ona sigurno krivljuje zato što je otišla i napustila svoje dete. Hančer se ne slaže sa sinem. Ona joj govori da je sada najbitnije da opet dobije Mineino poverenje jer se ona mnogo razočarala nakon što je sinem otišla. Hančer se vraća u svoju i Džihanovu sobu i govori Džihanu da je primetila da sinem nešto želi da kaže, ali ne može da shvati šta. Džihan govori da je bez razloga krivio svog brata i da mu je sada žao zbog toga. Hančer se slaže sa Džihanom da su bespotrebno krivili Metina, pa da je on čak hteo da ide u kliniku sam. Međutim, njih dvoje ne znaju šta Metin zapravo radi i kako se igra sa tuđim mislima. Mukader pokušava da odvrati Mine još više od Sinem. Ona govori da Sinem nije dobro došlo u ovoj vili i da bi bilo najbolje da Mine nastavi da se ovako ponaša prema njoj. Metin govori Sinem da je sada na njoj kako će da vrati poverenje svoje ćerke, ali i to da je hteo sam da ode u kliniku, ali srećom ona se pojavila i odglumila za Oskara. Metin govori Sinem da će svako veče spavati pored njega i da će slušati njegov dah i to će biti najveća kazna. Sutradan ujutru Gulsum pokuca na Džihanova i Hančerina vrata jer želi da popriča sa Hančer nasamo. Džihan odlazi da priča sa Metinom, govoreći da mu je žao što ga nije podržao, ali Metin ustaje jer želi da ode kod Mine. Gulsum govori Hančer da je mnogo pogrešila u vezi Metina i da se sada kaje. Njen problem je taj što je Mukader već dala otkaz, ali sada se Gulsum pokajala i želela bi da radi u vili još uvek. Hančer odmah odlazi da priča sa Mukader o tome kako bi Gulsum ostala kućna pomoćnica. Mukader joj daje samo jedan uslov, a to je da po danu radi u vili, a uveče ide u staru Hančerinu kuću i živi sa Derijom i Emirom. Hančer to prenosi Gulsum i ona to prihvata. Esma opet pokušava da nazove Silu, ali njen broj je blokiran. Ona tada nazove Hančer kako bi se videla sa njom na kratko jer se zabrinula za nju. Hančer će izdvojiti sat vremena pre kontrole danas kako bi se našla sa Esmom. Za vreme ručka svi ukućani vile sedaju za sto, ali nakon što Sinem dođe, Mine odlazi u svoju sobu. Sinem pognute glave prilazi stolu i izvinjava se svima što je ovako postupila. Metinov povratak joj je bio šok i nije znala kako da postupi, te se odmakla od svega na neko vreme. Hančer slučajno vidi na Sineminim zglobovima rane i shvata da ovde nešto nije u redu. Sinem pokriva ruke kako niko ne bi video rane od lanaca, ali srećom Hančer je to primetila i nadamo se da će uraditi nešto povodom toga kako bi saznala istinu. Metin ustaje i govori da je odlučio da ipak ode u kliniku, ali cela porodica govori da to ne radi. Sinem uzima Metina za ruku, govoreći da će ona nadomestiti sve, samo da on ne ode u kliniku. Taj trenutak prekida Silin telefonski poziv. Gulsum donosi fiksni telefon Metinu, govoreći da ga Sila traži. Metin se ozbiljno obraća Sili, a ona shvata da nije sam, te mu govori da danas dođe kod nje hitno. Džihan pita šta želi Sila, a Metin kaže da ne zna, ali da će saznati kada se vide. Sinem je zbunjena, ali Hančer joj objašnjava da se Sila navodno predstavlja kao ćerka Turguta Deviloglua. Sinem sada sve povezuje u svojoj glavi i počinje da sumnja da ovde nešto nije kako treba. Mukader govori Metinu da se ni slučajno ne približava toj devojci i da se zna šta ona tačno želi. Metin ustaje govoreći im da već ima dovoljno svojih briga, te da će oni odlučiti kako će postupiti sa Silom. Mukader i Džihan pričaju o tome šta se desilo nakon ručka. Džihan pita Mukader zašto njegov brat ima takav odnos prema Sili, kao da mu nije stalo ni do čega vezano za njihovu porodicu. Mukader govori Džihanu da bi možda bilo najbolje da Metin ode u tu kliniku, ali Džihan to neće dozvoliti. Derija i Emir se slučajno nađu iza ćoška jer su krenuli u bazen, ali Džihan ih vidi. Derija govori da ništa nisu čuli, a Džihan lepo postupi prema njima, dozvoljavajući im da koriste bazen vile. Metin odlazi kod Sile u kuću, ali tu vidimo drugačiju Silu. Ona govori Metinu da ništa nije uradio za nju, a bez nje nikada ne bi mogao izaći iz te klinike.
Ona odlučuje da joj on vrati uslugu time što će biti svedok kad ona dođe sa Bere na sud. Metin tada govori Sili da slučajno ne pomisli na to, inače će se pobrinuti da ne dobije ni jedan dinar, a može biti mnogo gore, tako da će ona njega slušati i sačekati neko vreme. Hančer odlazi da se nađe sa Esmom, koja joj se predstavlja kao Hasret, dok Džihan odlazi na adresu žene sa kojom je Esma bila dobra u zatvoru. Džihan pita tu ženu gde se sada nalazi Esma i da joj opiše kakva je ona bila u zatvoru. Žena govori da je Esma ušla ista i izašla ista iz zatvora. Ta žena ne bi mogla nikome oduzeti život i sigurno je da je nije ništa loše uradila. Džihan joj govori da ona rasturila njegovu porodicu, ali ta žena odgovara da mu je ona opisala Esmu onakvom kakvom je zna. Džihan joj daje vizit kartu ako se Esma slučajno pojavi kod nje, jer moraju ozbiljno da razgovaraju. Hančer priča sa Esmom uz čaj o svemu, ali Džihan je nazove u jednom trenutku i govori da on ne može stići na pregled zbog obaveza. Hančer govori da će otići sama, ali Esma se ponudi da ona ide zajedno sa Hančer. Njih dve odlaze kod doktora i dobijaju informaciju da će se Hančer vrlo uskoro poroditi. Hančer odlazi u toalet, a Esma koristi tu priliku da uzme sliku svog unuka i stavi u torbu da to Hančer ne primeti. Kod Sinem u goste dolazi Duran, koji joj govori kako su se svi zabrinuli za nju, pa čak i njena ćerka Mina je pobegla iz vile kako bi je tražila. Srećom pojavio se pošten čovek i vratio je kući, a Sinem se šokira kada to čuje. Duran govori Sinem da se sada posveti svojoj porodici najviše i da ako postoji neki problem, neka mu odmah kaže. Sinem govori da ne postoji nikakav problem, a Duran tada odlazi. Uveče, Hančer i Džihan pričaju o današnjem danu. Hančer se izvinjava Džihanu jer nije uspela da mu donese sliku jer joj je sigurno ispala negde, ne znajući da je to uzela Esma. Džihan se izvinjava Hančer što nije bio pored nje danas. On govori da se danas video sa ženom koja je bila najbolja prijateljica Esmi i da je Esma slagala i nju o svom životu. Hančer govori da možda ta žena i nije takva kakva on misli da jeste, ali Džihan joj odgovara da se on sada samo bori za svoju porodicu i njihov mir. Zehra, Esmina prijateljica, dolazi kod Esme u pansion i prenosi joj šta se danas desilo. Esma govori da je to prošlost i da je ne zanima, ali mislimo da Džihan neće odustati od ovoga. Uveče, na Derina i Emirova vrata se pojavljuje Gulsum sa koferom, koja se seli kod njih u kuću. Hančer se također pojavljuje i govori da će sada Gulsum živjeti sa njima. Derija već počinje da ispituje Gulsum šta se dešava u vili, iako se njih dve ne podnose najbolje. Sutradan ujutru, Esma odlazi u Holding Deviloglu, kako bi se našla sa Enginom. Engin odlazi sa Esmom na piće, jer ne želi da se ona i Džihan sretnu. Esma mu govori da nije baš u dobrim odnosima sa Silom, pa ga pita da on popriča sa njom. Engin tada govori Esmi da se on i Sila razvode zbog tužbe koju je ona podnela, te da je ona izabrala put osvete umjesto put ljubavi. Nešto kasnije Mukader dolazi na Silina vrata i govori joj da nikada neće izvući ono što želi od porodice Deviloglu. Njena majka je jednom pokušala da se suprotstavi, ali je zbog toga ostala čitav život u zatvoru. U tom trenutku se iza Mukader pojavljuje Esma, koja joj govori da ne priča tako sa njenom ćerkom. Šta nam donosi razgovor između Mukader i Esme?